Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walidati wassalisani fisahil asma'i wassifati wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah yang berbahagia dan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum imam atau khatib berkhutbah, perlu kami informasikan bahwa nanti setelah sholat Jumat akan ada pemeriksaan mata secara gratis dari klinik mata spek mata yang berada di Jalan Padi Suroso. Oleh karenanya bagi para jemaah atau bapak-bapak yang ingin memeriksakan matanya bisa berhubungan langsung nanti dengan tim medis secara bergiliran setelah sholat Jumat dilaksanakan. Yang kedua, marilah kita bacakan doa suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Syifa yang kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga kepada jamaah Masjid Al-Hidayah yang sambut semua lewat alam barzakh. Semoga amal beliau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal yang baik yang baik di dunia diterima serta digolongkan kepada orang-orang yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga tak lupa kita doakan bangsa Indonesia yang mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, serta warga seluruh bangsa Indonesia bisa mengalami ujian-ujian sulit ini dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada beliau-beliau semuanya yang memberikan infak terbaik di Masjid Al-Hidayah. Semoga amal dengan menjadi wasilah bisa menuntut rahmatnya Allah, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila fadli Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila al-waqti jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tsumma ila al-waqti al-marhaba sifat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada orang yang memberikan Jumat barokah, apapun itu bentuknya dan dari manapun asalnya. Kami sebagai bagian daripada takmir Masjid Al-Hidayah mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan jazak kepada panjenengan sedaya yang sudah rela jauh-jauh datang memberikan Jumat barokah untuk Masjid Al-Hidayah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa pula yang memberikan donasi infak terbaik baik yang ada di kota amal maupun yang ada di kota sosial. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Infak masuk dari hamba Allah 170.000 rupiah. 170.000 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terakhir yang bertindak sebagai imam dan khatib pada siang Jumat hari ini ialah Bapak Ustadz Haji Zainal Abidin SPD dari Kota Malang dengan Bilal dan Muadzin saudara Didit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا وثبكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فيا أيها الإخوان الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral hadirin wal muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kesempatan ini seyogianya bagi kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membanggakan hati kita sendiri kepada Allah dan juga berupaya lewat syukur itu kita tunjukkan dengan sumringahnya wajah kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan panggilannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya saat ini, detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hadiah luar biasa ini. Sebagai bentuk rasa, kalau diibaratkan sebagai manusia, ibaratnya orang tua yang rindu akan anaknya, seorang kakek yang rindu akan cucunya. Kita dipanggil sebagai cucunya untuk menghadap yang mencintai kita, maka tentunya kita bangga dijadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyadari demikian bahwa seyogianya kita bersyukur kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang punya rasa demikian akan punya rasa malu kalau seandainya tidak berupaya maksimal untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan juga berupaya maksimal pula untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya, dan itu merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari demikian, maka tentunya akan dimudahkan oleh Allah bertakarrub. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua digolongkan minal muqarrabin al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Dan saat ini kita berada di penghujung tahun. Seyogianya, sepantasnya bagi kita untuk meneliti kelakuan perilaku apapun yang menjadi pikiran kita misalnya di tahun yang kemarin, dan juga punya azam yang kuat untuk memperbaiki manakala memang ada kekurangan di tahun ini. Satu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Beliau menyampaikan, man lam yakun 'indahu sunnatullah wa sunnatu rasuli wa sunnatu awliya'i falaysa fi yadihi syai'un.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan orang yang tidak memiliki pada dirinya yang pertama adalah sifat sunnatullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, wa sunnatu awliyai, dan kebiasaan dari para walinya. Falaysa fi yadihi syai'un, maka nanti di hadapan Allah, kita menghadap kepada Allah, tidak memiliki amal baik sedikit pun. Kita saat ini mungkin bisa berucap hamdalah, bahkan bangga kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa melaksanakannya. Kita bisa tahajud, kita puasa Ramadan sempurna, kita bisa bersedekah, kita bisa bersosial, berbuat kebaikan apapun yang kita lakukan. Kalau kita memahami sepenuhnya bahwa itu merupakan rentetan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedikit saja ada kesombongan pada diri kita yang dinamakan riya. Hanguslah 73 tahun amal kebaikan kita. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, Sayyidina Ali setelah menyampaikan demikian kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, ma sunnatullah, wahai Ali, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala Sayyidina Ali menjawab, kitmanus sir, menyimpan rahasia. Dan menjadi sunnatullah, kita semua disimpan rahasia kita oleh Allah. Yang dhaif, yang saat ini berdiri, yang membacakan khutbah, kemungkinan besar tidak tahu tentang rahasia kami. Begitupun juga demikian, panjenengan semua pun juga ditutupi rahasianya, kejelekannya oleh Allah dari manusia yang lain, agar saling bisa menghormati. Karenanya sifat Allah selalu menutupi rahasia. Karenanya kita harus, kata Sayyidina Ali, memiliki sifat menyimpan rahasia, baik diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang seandainya kita terpaksa harus tahu. Bagaimana di medsos saat ini, di dunia kita saat ini, lebih banyak mengungkap aib orang lain. Tentunya kita harus mawas diri dan berhati-hati. Waqilah ma sunnatul rasul, lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan sunnah rasul? Sayyidina Ali menjawab, qala al-mudaratu bainan nas. Sunnah rasul adalah Rasulullah selalu berbelas kasih kepada manusia. Tidak hanya orang muslim, tidak hanya umatnya, tapi seluruh manusia Rasulullah berbelas kasih. Al-mudaratu bainan nas. Bagaimana kita sering mendengar hadis yang sangat populer bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyuapi orang yang Yahudi, orang Yahudi yang buta yang mencaci makinya, tapi beliau tetap dengan lembut menyuapi orang Yahudi yang buta yang terus mencacinya, dan akhirnya ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namun beliau tidak berhasil. Itulah watak Rasulullah. Wa qila ma sunnatul awliya'i, apa yang dimaksud dengan sunnah para walinya Allah? Qala Sayyidina Ali menjawab, ihtimalul adza 'anil nas, menanggung rasa sakit, menerima rasa sakit dari kelakuan tidak baik orang lain. Inilah watak para kekasih-kekasihnya Allah. Dan beliau menyampaikan tadi di awal, seandainya tidak memiliki paling tidak salah satu di antaranya dari ketiga sunnatullah, sunnatul rasul, wa sunnatul awliya, laisa fi yadina syai'un, maka akankah kita memiliki amal baik ketika kita dihadapkan kepada Allah nanti? Amal apa yang kita subuhkan? Bersedekah sedemikian banyak, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, berapa puluh juta. Manakala dicaci dengan sedekah kita, akankah kita biasa saja? Ataukah kita merasa nyaman dan enggan? Karenanya paling tidak kita upayakan. Mungkin yang paling mudah bisa kita lakukan, yang pertama adalah sunnatullah, menyimpan rahasia baik diri maupun orang lain. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini, petuah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
agar bisa melakukan sunnatullah wa sunnatul rasuli wa sunnatul awliya'i, bisa kita cicil dan terus belajar untuk memperbaikinya, dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga nantinya kita yud'a auliman fi malakutis sama, pada waktunya nanti kita dipanggil dengan nama yang agung di malakutis sama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حق حمده. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من بعده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان إخوتي رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما، قال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله العز الأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم أعطنا ولم تعطنا الصالحين. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محمد. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف
min tamami salat. Nawaitu salatul Jumat biridha usalli fardal Jum'ati rak'atain imaman billahi ta'ala. Allahu akbar. Ini wajah waras Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خير خلق الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى حضرة نبينا ومرور روحنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين سيما الخلفاء الراشدين خاصة ناس الله وأولياء الشيخ عبد القادر والجلال رضي الله عنه وأولياء المقربين كلهم سيدنا الشهداء والصالحين ورضي رسولنا من شيخنا في أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah untuk kedua orang tua kita, leluhur kita, kakek nenek kita semua yang mendahului kita di alam barzah. Semua keluarga kita, mungkin juga ada anak kita yang mendahului di alam barzah. Mudah-mudahan diampuni segala khilaf dosa yang dilakukan di masa hidupnya, diangkat derajatnya, rohnya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan ditambahkan kebaikan pahala atas mereka karena doa-doa dan kebaikan kita diwarisnya di dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah untuk diri kita, putra putri kita, istri kita, zuriyah, keturunan kita ila yaumil qiyamah dan masyarakat kita serta bangsa Indonesia ini mudah-mudahan dijauhkan dari takdir yang kurang baik, takdir yang tidak baik diganti oleh Allah dengan takdir yang baik, dipanjangkan umur, bisihah wal afiyah wa tamamin nikmah abadi Allah wal abadiyan, ditambahkan rezeki yang halal dan berkah untuk berkah ibadah dan mudah-mudahan dengan nikmat yang sempurna nanti semuanya kembali kepada Allah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حتى بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة بلطف وعافية وبلوغ المرام. اللهم يا الله بحق الصلاة وبهيبة الصلاة وبجود الصلاة وبحق من أنزلت عليه الصلاة أن تغفر جميع خطايانا يا الله، أن تقضي جميع حاجاتنا وسؤالنا ونياتنا، أن تسلمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.